श्रीरामानन्दपञ्चकं सन्मुक्तेः पथदर्शकं कुमतिह्यत् प्रस्थानभाष्यश्रीभिः काषायम्बरधारिणं भरतमैर्दण्डे श्रीभिर्मण्डितं योगीन्द्रैर्वसुधादिपैश्च विबुधैः संसेवितं मुक्तिदं रामानन्दजगद्गुरुं हितकरं वन्दे यतीनां पतिं श्रीमद्भक्तिमहापयोनिधि सुधासिद्धौषधि स्वादकं श्रीसीतारघुनाथभक्तिवरदं तापत्रयोन्मूलकं वेदानामतवञ्चनाभयहरं वेदानुसन्धायकं रामानन्दजगद्गुरुं हितकरं वन्दे यतीनां पतिं श्रौतस्मार्तवचः समन्वितविशिष्टाद्वैतसिद्धान्तदं पन्तानं परिपन्थिनां श्रुतिधिया रुद्धा महानन्ददं संसारव्यसनापसारणमहायागे सदा दीक्षितं रामानन्दजगद्गुरुं हितकरं वन्दे यतीनां पतिं वादे वैदिकवादिनं विजयिनं वादीपपञ्चाननं सिद्धेन्द्रैः परिपूजितं सुखकरं सिद्धिप्रदं सात्विकं रामोपासनदायकं मुनिवरं रामावतारं विभुं रामानन्दजगद्गुरुं हितकरं वन्दे यतीनां पतिं श्रीमद्वैष्णवधर्मवारिजरविं वैराग्यपातोनिधिं श्रीरामायणतत्त्वविचुत्तिनुत श्रीराममन्त्रप्रदं धर्माचार्यशिरोमणिं गुणनिधिं भक्तप्रियं धार्मिकं रामानन्दजगद्गुरुं हितकरं वन्दे यतीनां पतिं वैष्णवभाष्यकार श्रीवैष्णवाचार्यनिर्मितं पञ्चकं भवतादेतत् सर्वकल्याणकारकम् इति स्वामी श्रीवैष्णवाचार्यप्रणीतं श्रीरामानन्दपञ्चकं सम्पूर्णम्।